Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'unité 1, consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Dans cette vidéo, on va se mettre en situation, ça veut dire on va essayer de construire la problématique tout en posant des questions qui encadrent le chapitre. Notre unité est subdivisée en 12 chapitres. Le premier chapitre, nommé les réactions responsables de la conversion de l'énergie potentielle en ATP, التفاعلات المسؤولة عن تحويل الطاقة الكامنة إلى الATP. Et le deuxième chapitre, le rôle du muscle strié-squelettique dans la conversion de l'énergie. أو دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة. Commençons tout d'abord par la mise en situation du premier chapitre. Donc on va prendre cette image. Donc l'image montre des plantes chlorophylliennes, النباتات الخضرية. Ces plantes, comme vous savez tous, elles sont capables de synthétiser leur propre matière organique à partir de la matière minérale. Donc قادرة على إنتاج مادتها العضوية انطلاقا من مادة معدنية. Ils sont dites les producteurs المنتجون لأنهم قادرين على إنتاج المادة العضوية انطلاقا من مواد معدنية بحال الماء والCO2 والأملاح المعدنية. Donc هادو كتسموا مواد معدنية. Ils sont dites également autotrophes. هاد النباتات الخضرية كتسمى autotrophes ذاتية التغذية. La question c'est comment les plantes chlorophylliennes synthétisent leur propre matière. Bien sûr, ils ont effectué ce qu'on appelle la photosynthèse, التركيب الضوئي. C'est grâce à la photosynthèse que ces plantes arrivent à synthétiser leur matière organique. Donc bien sûr en utilisant de l'eau, du CO2 et également des sels minéraux, en présence de la lumière comme source d'énergie et de la chlorophylle qui capte cette énergie lumineuse. Donc elles ont synthétisé la matière organique. On va prendre l'exemple de glucose C6H12O6. Glucose فهو مثال ديال la matière organique, المادة العضوية. Donc il fait partie de la matière organique. Les plantes chlorophylliennes également, elles libèrent de l'oxygène. Donc grâce à la photosynthèse, ces plantes arrivent à synthétiser la matière organique et libèrent de l'oxygène également. Donc هادشي déjà شفتوه في l'année dernière. Donc la production de la matière organique et flux de l'énergie. Donc déjà شفتوا هادشي في السنة الماضية. Bon, donc la réaction globale de la photosynthèse est comme suit. 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'H2O en présence de la lumière. On va synthétiser le glucose C6H12O6 plus libération de 6 molécules d'oxygène. Voilà donc comment les plantes chlorophylliennes arrivent à synthétiser leur propre matière organique, donc sont autotrophes. Prenons ces deux photos. Donc la photo ici c'est pour un animal et ici pour l'homme. Donc on regarde qu'ils sont en train de consommer la matière organique, en train de manger. Pourquoi? Parce que ils sont dits hétérotrophes, غير ذاتي التغذية، كائنات غير ذاتية التغذية. Pourquoi? Parce que ne sont pas capables de synthétiser leur propre matière organique à partir de la matière minérale. ماشي بحال النباتات الخضرية
هاد الكائنات هادو غير قادرة على إنتاج المادة العضوية انطلاقا من مادة معدنية، يعني ما يمكنش ليها تنتج المادة العضوية ديالها. مي ils ont besoin de l'énergie، كيحتاجوا الطاقة، لأن هذا الكائن كائن حي، أكيد أن الخلايا ديالو كتحتاج الطاقة باش دير الوظائف الحيوية ديالها. دونك منين غتجي هاد الطاقة؟ bien sûr ils ont besoin de consommer de la matière organique pour leurs besoins énergétiques. هاد الطاقة غتجيهم انطلاقا من المادة العضوية المستهلكة، هادشي اللي كياكلو دونك غادي يخرجوا منه الطاقة. ça veut dire quoi؟ ça veut dire que la matière organique consommée elle porte de l'énergie. اللي راه المادة العضوية راه فيها طاقة. on va voir اش من نوع ديال الطاقة فيها وكيفاش يمكن نخرجوها. donc cette matière organique ça peut être d'origine animale ou d'origine végétale، يعني يمكن تكون مادة عضوية من مصدر حيواني أو نباتي. المهم في الأخير أن هاد la matière organique elle porte de l'énergie. On a dit que la matière organique elle porte de l'énergie. Quel type d'énergie؟ c'est l'énergie potentielle، الطاقة الكامنة. المادة العضوية مادام كناكلوها باش نخرجوا منها الطاقة ça veut dire فيها طاقة. نوع الطاقة اللي فيها هي الطاقة الكامنة، l'énergie potentielle. Alors comment on peut ou comment la cellule va extraire cette énergie؟ كيفاش غادي الخلية تخرج هذه الطاقة هذه اللي كاينة في هذه المادة العضوية؟ Premièrement, il va la digérer. Ça veut dire l'organisme ou l'être vivant, il va digérer cette matière. غادي يدير la digestion، الهضم. كياكل هذيك المادة العضوية كيعرضها للهضم. Que ce soit la digestion mécanique ou bien chimique, depuis la bouche jusqu'à l'estomac، من الفم حتى المعدة، دونك يكون عندنا الهضم الميكانيكي والكيميائي etc. دونك هادشي ديجا عرفتوه. Après l'estomac, au niveau de l'intestin grêle، في هاد الانتستان غريل دونك غادي توقع فيه واحد الطائرة أخرى. الانتستان غريل هو المعي الدقيق. الوغ هاد ابخي لا ديجيسيون، من بعد الهضم شنو غيكون عندنا؟ هادوك الأغذية الكبيرة غادي تولي دي نوتريمون، غتولي أغذية صغيرة كتسمى مواد القيد، لي نوتريمون. دونك هاد لي نوتريمون il faut qu'il arrive à la cellule، خصو يوصلوا للخلية، حيت في الخلية هي اللي غتكلف باش تخرج منها الطاقة. في الخلية هي اللي غدير هاد العملية ديال استخراج الطاقة الكامنة، أو الطاقة الكامنة يعني تحاول أنها تستافد من هاد الخلية. Alors, après la digestion غيكون عندنا les nutriments. Si on fait un grossissement ici au niveau de l'intestin grêle، il apparaît comme ça. إلا درنا واحد التكبير هنا في الانتستان غريل في المعي الدقيق كيبان لنا. Regardez ici c'est la lumière de l'intestin grêle. La lumière هو الجوف. La lumière de l'intestin grêle. Si on fait un autre grossissement ici au niveau de la lumière, elle apparaît comme ça. On a des structures de cette sorte-là qu'on voit ici. Ces structures, elles ont appelé microvillosités. الخملات المعوية. C'est là où on va dérouler ce qu'on appelle l'absorption intestinale. هنا فين يوقع الامتصاص المعوي. Après la digestion في الماء الدقيق غيتم الامتصاص المعوي من طرف هاد لي ميكروفيلوزيتي اللي كاينين في الجوف ديال المعي الدقيق. دونك هادشي راه فقط تذكير. Donc au niveau du microvillosité, on va assister à l'absorption intestinale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nutriments مواد القيت النتيجة ديال الهضم غادي تدوز من الجوف ديال la lumière de l'intestin grêle vers les cellules. Mais comment? Voilà. شنو هما هاد لي نوتريمون بعدا؟ لي نوتريمون المواد القيت هما دي ليبيد، دي بروتين، دي غليسيد، دهنيات، بروتينات، سكريات، هما مواد القيت. Alors nous, on va se focaliser seulement sur le glucose, C6H12O6.
Le glucose, il fait partie des glucides. Donc, c'est de la matière organique. غادي نشوفوا هذا الجلوكوز كيفاش غيدوز من الماء ويتعرض للامتصاص حتى غيوصل للخليه وغيشو غيوقع ليه ملي غيوصل للخليه باش تخرج منه الطاقه الكامنه. دونك au niveau de la microvillosité هي هادي نيت كاين عندنا دي فيسو سونغان عندنا شعيرات دمويه. Ça veut dire que هذاك لو glucose غادي يدوز من la lumière de l'intestin grêle vers le sang. Voilà. Donc le glucose va être transporté par le sang. فين غيديه الدم؟ vers la cellule. Donc الدم هو اللي غيوصلو لا cellule. بيان دابا لو glucose غيوصل لا cellule. اش غدير بيه لا cellule؟ لا cellule غتبدا العمل ديالها اللي هي تخرج منه ديك الطاقه الكامنه اللي فيه وتحولها لواحد النوع اخر ديال الطاقه اللي غادي نشوفوه كيتسمى لا تي بي. داكوغ. اذا الدرس ديالنا حنا ديال هاد السنه غيبدا هنا. غيبدا ملي الجلوكوز كيوصل للخليه اش كيوقع ليه باش يخرج منه الطاقه. داكوغ. Alors, c'est au niveau de la cellule où on va assister à la dégradation du glucose pour avoir de l'énergie. Bon, on va faire un rappel. Le glucose, voilà la formule chimique dialo. Donc, il est constitué de 6 carbones, c'est-à-dire les carbones. Mais bien, les carbones, il y a des liaisons. Regardez, des liaisons. اللي هما روابط كيميائية تساهمية. D'accord. La question c'est قلنا بلي الجلوكوز فيه طاقة. فين كاينة هاد الطاقة؟ Où se trouve cette énergie؟ هاد الطاقة فهي في الحقيقة واحد الطاقة كنسميوها طاقة كامنة. هي لا ماتيير اورغانيك. الجلوكوز سي لا ماتيير اورغانيك. اش من طاقة فيه؟ طاقة كامنة. لينيرجي بوتونسيال. فين كتكون لينيرجي بوتونسيال؟ كاينة في هاد الروابط هادي. ما بين الروابط ما بين الذرات ديال الكربون entre les atomes de carbone. C'est là où on va trouver l'énergie potentielle. لأن هذا الشيء عنده علاقة بزاف بالكيمياء. أن الروابط أي رابطة باش تكون تيخصها لينيرجي. وهاديك لينيرجي اللي تتكون تخلي لي ليزون إيسي سي لينيرجي بوتونسيال. ألوغ باش الخلية ديالنا تخرج هاد لينيرجي بوتونسيال خصها تدمر هاد الروابط ديال الجليكوز. إن فوا دمرات رابطة غتخرج منها لينيرجي بوتونسيال وغتحولها لينيرجي أخرى اللي غادي نشوفوها. Bon, la cellule va convertir cette énergie en une autre sorte d'énergie اللي كتسمى énergie chimique sous forme d'ATP. هذا مصطلح جديد واخا ديجا شفتوه السنة الماضية وكان غادي نضيفو إياه وهاد السنة. La cellule, elle va convertir l'énergie potentielle qui se trouve au niveau de liaison en énergie chimique sous forme d'ATP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ATP? Alors, قبل ما نهضروا على ATP, الخلية ولا la cellule هي كتعامل فقط مع الشكل ديال الانرجي اللي هو ATP. كتعرفوا ان الطاقه ولا الانرجي عندها بزاف د الاشكال. طاقه حركيه، طاقه مثلا كامنه، طاقه كيميائيه الى ذلك. دونك الخليه ديال الكائن الحي كتعامل فقط مع الطاقه على شكل ATP. ça veut dire باش تستافد من الطاقه خصها تحول ل ATP. alors qu'est-ce que ça veut dire ATP? ATP c'est adénosine 3 phosphate. adénosine 3 فوسفات. الادينوزين ثلاثي الفوسفات هو لا تي بي. شنو هو هذا؟ هو الشكل ديال تخزين الطاقه في الخليه والشكل الطاقي اللي كتستافد منه الخليه. كومون الا جينا لهاد لا تي بي غادي نلقاوها كيتكون ايسي في واحد لادينين. دونك غادي نشوفوها من بعد شنو هي هاد لادينين. المهم ادينين واحد السكر كيتسمى لو ريبوز. والاهم هما هاد لي فوسفور اللي كاينين هنا 3 موليكول دو فوسفور. داكشي علاش كنسميه ثلاثي الفوسفات. 3 ديال لي فوسفور بيناتهم روابط. هاد الروابط اللي كاين ما بين الفوسفور الي تري ريش اون انرجي، فيها طاقه هائله جدا وهي اللي
تبقى تخدم بها الخليه. الوغ نرجعوا لو غليكوز يبورت دو لينيرجي. دونك ملي كناكلو حنا الاغذيه الى غير ذلك غير باش نتزودوا بالماده العضويه. وعلاش؟ حيت فيها طاقه. اش من طاقه فيها؟ لينيرجي بوتونسييل. الوغ الخليه ملي غتوصلها لينيرجي بوتونسييل ما يمكنش تستعملها ديريكت، هي خصها تحولها بدل الاي تي بي. دونك غادي تحولها لاي تي بي، عاد ديك الساعه تستافد منها. داكوغ. مي la question qu'il faut poser, bien sûr, on va voir par la suite, c'est comment. Alors, باش الخليه تركب لا تي بي كيخصها بعدا واحد العنصر اللي كيتسمى لا دي بي. فوالا هو ا دي بي، كتلاحظوا بحال لا تي بي. ا دي بي ça veut dire ادينوزين دي فوسفات. ا تي بي تريفوسفات، هذا دي فوسفات. دي ça veut dire 2، يعني جوج لي فوسفات. لا دي بي ما هو الا ا تي بي حيدنا لي واحد الفوسفات. داكوغ. الوغ ا دي بي بلس بي اي اللي هو واحد الفوسفور، واحد الفوسفور، الى لصق في لا دي بي، يعني غيدير هذه الرابطه هذه اللي هي غيش اون انرجي. ولكن باش هذا الفوسفور يلصق في لا دي بي، هذا يلصق في هذا لا دي بي، تخصو طاقه هائله جدا، l'énergie. Donc plus énergie. Il va donner quoi? Il va donner de la type. L'adenosine, 3 phosphate. Voilà. Ah, 3 phosphates. Ici, 10 phosphates plus un phosphore en présence de l'énergie va se transformer en ATP. Alors, quoi le khalia ديالنا كتقاد لا تي؟ Alors باش يقاد لا تي باش خاصها لا دي بي، خاصها البي اي، ولكن الأهم هو الانرجي. منين غتجيبها؟ Il provient d'où cette énergie؟ هاد الانرجي هي اللي غتجي من تدمير ديال الجليكوز، من تفكيك الجليكوز. غتجي من الانرجي بوتونسييل اللي كاينه في الجليكوز. غادي تاخذ ديك الانرجي بوتونسييل باش تستعملها في تركيب لا تي بي، في تركيب طبعا لا تي بي à partir de la DP et P. D'accord? Donc, l'énergie potentielle elle va être transformée en ATP par la cellule. Bien sûr, la question c'est comment? كيفاش الخليه غدير تخرج ديك الانرجي بوتونسييل اللي كاينه في الجليكوز وتحولوا لها ATP. Voilà, ça nous pousse de poser la première question. Quelles sont les réactions responsables de la conversion de l'énergie potentielle en énergie chimique sous forme d'ATP? الخليه طبعا باش تحول هذيك الطاقه الكامنه للأ تي بي خصها دير تفاعلات كيميائيه. في وسط الخليه كاين غير تفاعلات بتدخل انزيمات. دونك il faut qu'elle bien sûr il faut l'intervention des réactions chimiques catalysées par des enzymes pour transformer cette énergie potentielle en énergie chimique. La deuxième question c'est quelles sont les structures cellulaires intervenant dans ce processus. Alors غتكون لا ديغراداسيون ديال الجليكوز، ياك التدمير ديال الجليكوز باش تخرج منه الطاقه الكامنه وتحولها لا تي بي. ولكن فين في الخليه؟ حنا عارفين بلي الخليه ماشي كيتكون مكون واحد، فيه بزاف ديال العضيات. دونك خصنا نعرفوا شنو هما هذيك لي ستركتور البنيات الخلويه اللي كيتدخلوا في هذه العمليه ديال تدمير الا تي بي وتفكيك لا تي بي ان صح التعبير، وتحويله تفكيك الجليكوز وتحويله الى ATP. D'accord? Voilà donc deux questions qui sont très essentielles qu'on va aborder donc par la suite.